तो हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। मु सुब्रत स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ ब्लॉग को। तो ये हूँ मोर सेकेंड ब्लॉग। आज ब्लॉग हूँ आम बुलिया जाऊँ मध्य प्रदेश गोटे बढ़िया जगह रानी कमलावती। तो आम रानी कमलावती बुलवानी। रानी कमलावती स्टेशन पाखे गोटे बड़ शॉपिंग मॉल अच्छी। तो सही साइड रे तार ऑटो एक्सपो गोटे पड़ी। तो बाइक एंड कार एंथुसियास्ट मान तो आम बुलिया जा बहुत मजा करिए। चलतु। तो मुझे बाहरी पड़े जाऊँ आम पार्टनर आउ एबे किछटा परमिशन नेबार थिला से लेट हो गला। गोटे आप्लिकेसन देवार थिला इंचार्ज को आमर आप्लिकेसन देलु। एबे बाहरलु से कहले केतळे आसीबो तुम रिटर्न केतळे करियो। आमे कहलु 5टा बेलू रिटर्न करियो। 5टा भितर आमे आसी कॉलेज रे पहुंचार अछि। एटा हो आम कॉलेज यार इंटर आउ केबे। तो एबे आमे चाली चाली जाउछु। एठू 1 किलोमीटर चाली गला पोरे हमको बस मिलो। एटा हो आम टोटल बैकग्राउंड रे जोड़ा अछि सेटा हो आम कॉलेज देखो। आबे आमको मिनिमम 15 मिनट खन लगी स्टेशन मैंने टाउन को गला तापर से बस रे जीवु। तो आम भावुलु बस रे जीवु बोली किंतु बस रे जाई हेनी बहुत गहली अच्छा। तो आम टेम्पो भड़ा कर पलैबू। एवं पार्टनर जा बुझी टेम्पो केते कौन ने तो 15 किलोमीटर पर हे बोधे। तो टेम्पो ठीक कर सारा पर आम बाहर। तो बाटर देखिए व्यू केमती अच्छी। तो सॉरी गाइस वीडियो बन पाइलिनी कारण आम भड़ा करके आसिलुनी। भड़ा बहुत टंका कहला। आम पैसेंजर पलि आसिलु। पैसेंजर रे गहली थी वीडियो बन पाइलिनी। आबे आम न्यू मार्केट आसी सारूँ। न्यू मार्केट बस रे जाऊँ से पहुँचला। तो फाइनाली आम पहुँच गले और टिके बाट अच्छी। तो देखा चलो बहुत भल हो तो मत लगुच। गोटे शॉपिंग मॉल आम आगे बहुत बड़ शॉपिंग मॉल टे देखु। फाइनाली आम पहुँच गलु। बहुत बड़ बहुत माने आखि पाऊनी यार सतरे देखु। पागल हो भाई साउंड तार भाई साउंड कैसा है यार। Once more! Once more! Once more! भाई कान फाटी जीव यार जिते साउंड होची। ये गाड़ी रिएक्शन देखिकी लोक मान रिएक्शन देखते। मोबाइल जदि तले थी ना गाड़ी साढ़े एक्सीलेटर मुड़ला बेलू सांगे सांगे मोबाइल सब टेकी दे। मुंडू उच्छा फोन मान टेकुଛନ୍ତି फोन।
Let's roll, act like I got cheat codes. Let's go. Free roll. Act like I got cheat codes. I can feel you in my heart, you in my arms. I can feel you in my heart, you in my arms. अरे यार पागल हो यार जो साउंड आए हाय हाय माने गोटे मिठारे जंदा पिंपुड़ी लागिले जेमती हुंदी से गाड़ी पछन से सब होउछंदी बहुत माने कोई हो Once more! Once more! Once more! बहुत हैप्पी लगुच यार सतरे माने केବେ बिलीव भी करनथली मु निज आखिरे एगुड़ा देखी बोली मु भाबुतली किछि माने जोगुड़ा देखुछि सबुदिन डेली बेसिस जोगुड़ा देखा होछि सकाळ पाइले से गाड़ी देखुथि भाबी बट एटिक आसला पर तो अरे यार बहुत बहुत बढ़िया अछि यार एकदम एटा वर्ष को थरे पड़ुछि ऑटो एक्सपो सेमान दीटा क्वाड पड़े के जानी फोन करा पड़ो सेमान तो दीटा लभर एमानकर मोर तो बहुत ज़्यादा से बहुत किसी जानते विषय में कैंसु अक्षत पर गले देखा पड़ो चलो बाइक टी देखी देवा बाइक कौन कौन अच्छी ये निंजार टेस्ट चलती Once more! Once more! Once more! यूट्यूब रे देखी थी जी प्राय गाड़ी अच्छी मुझे यूट्यूब रे ही देखी जोटा कि रियल रे देखा मिलूँ आशा तो करनी कि रियल एत गाड़ी देखा मिल Once more! Once more! भाई खाली बाकी रहीगला रोल्स रॉयल्स भोपाल तो मुझे रोल्स रॉयल्स देखी सारी बट पाखर देखी जदि एटिक रोल्स रॉयल्स आसता ना तो भाई मजा ही मजा आ जाता तो फाइनाली बुलाबुली आमर सरीला बहुत एंजॉय कलु तो अभी आम रिटर्न जाऊँ तो यहाँ थी आम टोटाल एक्सपो ऑटो एक्सपो देखो बैकग्राउंड तो अभी आम जाऊँ पुणी से जीवु से बस स्टाण्ड रु बस रे बसबू बस रु पुणी न्यू मार्केट जीवु न्यू मार्केट रु नीलवाड़ रु आम कॉलेज तो आमको 5टारे कहते रिटर्न करने को बट यू बाहर बेलू आम 5टा हो आम तो फोन कर कह पड़ो जो सार लेट होमर जापर 5टार 7टा हो मे भी पहुँचला बेलू कॉलेज देखा जाऊ
ପ୍ରିୟାଂଶୁର ତ ମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିନି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ସେ ଏବେ ହିଁ ମନା କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି, କହିଲା ରୁହ ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବ। ମୋ ଚୁଟି ତ କେବେ ସିଧା ନୁହେଁ, ଟିକେ ପବନ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ମୋର ମାନଚିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି ଉପରେ। ତ ଏବେ ଆମକୁ ବସ୍ ମିଳିଲାନି ଏଠୁ, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସକୁ ବସ୍ ଧରିବୁ। ତ ପ୍ରିୟାଂଶୁର ଖୁସି ତ କହିଲେ ସରିବନି, କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରି କେତେ କ'ଣ କହିସାରିଲାଣି, ବୁଲିଲି ଏମିତି କଲି ସେ କଲି, ବହୁତ ଖୁସି ସିଏ ଆଜି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ବସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସ, ଏଇଠି ଏଠିକି ସେମାନେ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଏଠି। ତ ଆମେ ନିଲବାଡ଼ରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, କିଛି ଖାଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରେ ହେଲାଣି। ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗଲେ ଆଜି ରାତିରେ ତ ଚିକେନ୍ ଭାତ ହେବ, ଚିକେନ୍ ବାହାରୁ ମଗାଯିବ, କାହିଁକିନା ହଷ୍ଟେଲରେ ବନା ହେଉନି ଆମର। ତ ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା, କ'ଣ ଖାଇବୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭାବିଲା ପରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହିଲା ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ। ତ ଆମେ ମୋମୋ ସେଣ୍ଟରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ପୁଣି ପ୍ରିୟାଂଶୁର ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ, କହିଲା ଚାହା ପିଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋମୋ ଖାଇବା। ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ। ଖାଇକି କଥା ହେବା। ତ ଏବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପରେ ଗରମ ଗରମ ଚାହା, ତାପରେ କଲେଜ ବାହାରିବା। ଅକ୍ଷୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାଙ୍କ ଘରଟି, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ କଲେଜ। ଚାହା ପିଇଲୁ, ତ ଏବେ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲୁ, ସମୋସା ଖାଇ ସାରିଲୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଅକ୍ଷତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଏବେ ସେ ଖାତା କିଣିବ। ଖାତା କିଣା ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ହଷ୍ଟେଲ। ଚାଲିକି ଗଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଟେମ୍ପୁ କରିକି ପଳେଇବୁ। ତ ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଲା, ଏବେ ଟିକେ ପରିବା ନେଇକି ଯିବୁ ହେରି। ପରିବା ଟିକେ ନେବା, ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପରିବା କିଣିଛି। ତ ସରିଲା, ଆମ ପରିବା କିଣି ସାରିଲୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟେମ୍ପୁ ଆମକୁ ଦେଖିବୁ, ଟେମ୍ପୁ ଆମକୁ ମିଳିଲେ ପଳେଇବୁ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଲେଜରେ, ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଆଉ ଟେମ୍ପୁରେ ଆସିଲୁଣି, ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଏଇ କଲେଜର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ। ଆମକୁ କହିଥିଲେ 5ଟାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ, ବଟ୍ 5ଟା 7ଟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି 7ଟା ହେବ ବୋଲି। ଏବେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଓହ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲିଣି, ଏବେ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ରୁମ୍ରେ ସବୁ। ଓହୋ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ ତାହେଲେ। ଏ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ପାଗଳ, 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଲେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିଦେବ। ଆଗ ଖାଇଥିଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, କେହି ଗଲନି ଆଉ। ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ପୁରା ମଜା କରିଦେଲୁ, ସଣ୍ଡେର ଦିନଟାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କାଟିଲୁ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିନା ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ହେଲେ କରିବା ଆଉ। ହଉ ବାଏ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ଆଜି ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ହେଇଛି, ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ତାପରେ ଶୋଇବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆଉ, କାଲି କରିବି, କାଲି ଇଭିନିଂରେ। ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଆଉ। ତ ଆମ ଖାଇବା ସରିଗଲା, ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇକି ଆସିସାରିଲି। ତ ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା, ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆମର କଲେଜ ଭିତରେ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବନାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଆମର ଯିଏ ରୋଷେଇଆ ଅଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା, ତ ସେ ଏଗୁଡ଼ା ଏଲାଉ କରୁନି।
ଆଉ ବାହାରୁ ମଗା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଢାବାରୁ ମାନେ ଢାବା କି ହୋଟେଲ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ମଗା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ହୋଟେଲର ଆମିଷ ଜିନିଷ ସେତିକି କେମିତି ଅଏଲ୍ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ସରିଗଲା ଆଉ ଶୀତ ବହୁତ ଜୋରେ ହେଉଛି। ଏଇ ମୁଁ ଫଟୋ ତ ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନିଆଁ ଟିକେ ସେକିବୁ ବୋଲି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପାଖରେ ନିଆଁ ଜଳେଇଛୁ, ଆସି ସେକିବୁ ଟିକେ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଶୀତ ହେଉଛି ରାତିରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ଏରି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ସେକି ହେଉଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଏଇନେ। କଣ୍ଟା କୁଚି ଦେଇଛୁ ସେମିତି କାଟୁଛୁ ବଡ଼। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାହିଁ 7ଟା 8ଟା ହେଇଗଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଗୋଟେ ତଗରା ଲଗେଇ ତଗରାରେ ନିଆଁ ଟିକେ ଆଣିକି ସେକି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଘର ବି ଟିକେ ଗରମ ରୁହେ। ଆମେ ତ କରୁଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେକି ହେବା। ଯେତେ ସେକି ହେଲେ ବି ମାନେ ମନ ଭରୁନି। ତ ଏମାନେ କୋଉଠୁ ନାଇଁ କୋଉଠୁ କ'ଣ ଯାଇକି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଜୋରିଲା। ତମକୁ ତ ଥଣ୍ଡା ହଉନି? ଗଞ୍ଜି ପିଞ୍ଚ ଗାମଛା ପିଞ୍ଚ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ତ ବହୁତ ମଜା କଲୁ, ବୁଲିଲୁ। ଆଉ କେବେ ତ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ଦେଖିବି ସବୁ ବୋଲି। ତ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।